रिगार्डिंग में आज यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। पोलिंग स्टेशन हमारा 6 है, जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन। साल एबा 26 एप्रिल सालमारिब फुंनि दाम सिनि सिमी सारिनि दाम बा जरा सालगा त्रिपुरा लोकसभा आचुक थायो खौवाई हांकर बकास्तेनि गायथाम विधानसभा आमसानि 148 पुलिंग स्टेशनाव भोट नाहारजागनाय दिनै फुंनि सिमिनो खौवाई बकास्ते नaikolnai haba नकनि सिमी ईवीएम नो तुयै भोटनि samwng खलायनाय रक भोट केन्द्रनि फासिं lamrwkha বেশ ভালোই লাগছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, দেখা যায় কতটুকু সফলতা নিতে পারি। কোন জায়গাতে করছেন? গৌরাঙ্গটিলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল। আপনারা টিমে কতজন আছেন? আমরা 6 জন আছি। আজকে যে এই প্রথম করছেন ভোট গ্রহণ, বাড়ি থেকে আইসেন, একা একা রাখতে থাকবেন, বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনি কিরকম লাগছে? না ঠিক আছে, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, জীবনে সবসময় তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, এই অভিজ্ঞতাটা হোক। চাপের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে, আর এটা তো ওয়েদার প্রচণ্ড গরম, যাই হোক তবু একটা ন্যাশনাল ডিউটি করতে যাচ্ছি, ফিলিংসটা ভালো। আর গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও আমি করেছি, যেহেতু ফুল কনফিডেন্স নিয়েই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। কি নাম আপনার এবং আপনি কোন সোনা জমাতিয়া, হেডমিস্ট্রেস। কোন জায়গাতে করেছেন? আমরা পড়লাম গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। जो khowai सब डिवीजन है, उसमें हम लोगों का टोटल 147 पोलिंग स्टेशन है। 24 आरसी घाट आता है, 25 khowai आता है और 26 आश्रम वाले आता है। तो 25 khowai में 52 पोलिंग स्टेशन है, बाकी 2 में 48 और 47 पोलिंग स्टेशन है। आज डिस्पर्सल चल रहा है, कल हमारे यहाँ पे वोटिंग होगा, तो इसी के रिगार्डिंग में आज यहाँ पे डिस्पर्सल चल रहा है। पोलिंग स्टेशन हमारा 6 है, जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन। साल एबा 26 एप्रिल सालमारिब फुंनि दाम सिनि सिमी सारिनि दाम बा जरा सालगा त्रिपुरा लोकसभा आचुक थायो खौवाई हांकर बकास्तेनि गायथाम विधानसभा आमसानि 148 पुलिंग स्टेशनाव भोट नाहारजागनाय दिनै फुंनि सिमिनो खौवाई बकास्ते naikolnai haba नकनि सिमी ईवीएम नो तुयै भोटनि samwng खलायनाय रक भोट केन्द्रनि फासिं lamrwkha বেশ ভালোই লাগছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, দেখা যায় কতটুকু সফলতা নিতে পারি। কোন জায়গাতে করছেন? গৌরাঙ্গটিলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল। আপনারা টিমে কতজন আছেন? আমরা 6 জন আছি। আজকে যে এই প্রথম করছেন ভোট গ্রহণ, বাড়ি থেকে আইসেন, একা একা রাখতে থাকবেন, বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনি কিরকম লাগছে? না ঠিক আছে, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, জীবনে সবসময় তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, এই অভিজ্ঞতাটা হোক। চাপের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে, আর এটা তো ওয়েদার প্রচণ্ড গরম, যাই হোক তবু একটা ন্যাশনাল ডিউটি করতে যাচ্ছি, ফিলিংসটা ভালো। আর গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও আমি করেছি, যেহেতু ফুল কনফিডেন্স নিয়েই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। কি নাম আপনার এবং আপনি কোন সোনা জমাতিয়া, হেডমিস্ট্রেস। কোন জায়গাতে করেছেন? আমরা পড়লাম গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। जो khowai सब डिवीजन है, उसमें हम लोगों का टोटल 147 पोलिंग स्टेशन है। 24 आरसी घाट आता है, 25 khowai आता है और 26 आश्रम वाले आता है। तो 25 khowai में 52 पोलिंग स्टेशन है, बाकी 2 में 48 और 47 पोलिंग स्टेशन है। आज डिस्पर्सल चल रहा है, कल हमारे यहाँ पे वोटिंग होगा, तो इसी के रिगार्डिंग में आज यहाँ पे डिस्पर्सल चल रहा है। पोलिंग स्टेशन हमारा 6 है, जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन। साल एबा 26 एप्रिल सालमारिब फुंनि दाम सिनि सिमी सारिनि दाम बा जरा सालगा त्रिपुरा लोकसभा आचुक थायो खौवाई हांकर बकास्तेनि गायथाम विधानसभा आमसानि 148 पुलिंग स्टेशनाव भोट नाहारजागनाय दिनै फुंनि सिमिनो खौवाई बकास्ते naikolnai haba नकनि सिमी ईवीएम नो तुयै भोटनि samwng खलायनाय रक भोट केन्द्रनि फासिं lamrwkha কি ফিলিংস আছে?
বেশ ভালোই লাগছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, দেখা যাক কতটুকু সফলতা নিতে পারি। কোন জায়গাতে করছেন? গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। আপনারা টোটাল টিমে কতজন আছেন? আমরা 6 জন আছি। আজকে যে এই প্রথম করছেন গুড গ্রো নাই, বাড়ি থেকে আইসেন একা একা রাখতে থাকবেন, বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা হতো না, আপনি কিরকম লাগতেছে? না ঠিক আছে, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, জীবনে সবসময় তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, এই অভিজ্ঞতাটা হোক। চাপের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে, আর এটা তো ওয়েদার প্রচণ্ড গরম, যাই হোক তবু একটা ন্যাশনাল ডিউটি করতে যাচ্ছি, ফিলিংসটা ভালো। আর গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও আমি করেছি, যেহেতু ফুল কনফিডেন্স নিয়েই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। কি নাম আপনার এবং আপনি কোন সোনা জায়গাতে জমাতিয়া, হেডমিস্ট্রেস। কোন জায়গাতে করেছেন? আমরা পড়লাম গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি स्कूल। जो khowai सब डिवीज़न है उसमें हम लोगों का टोटल 147 पोलिंग स्टेशन है। 24 आरसी घाट आता है, 25 khowai आता है और 26 आश्रम वाले आता है। तो 25 khowai में 52 पोलिंग स्टेशन है, बाकी दो में 48 और 47 पोलिंग स्टेशन है। आज डिस्पर्सल चल रहा है, कल हमारे यहाँ पे वोटिंग होगा, तो इसी के रिगार्डिंग में आज यहाँ पे डिस्पर्सल चल रहा है। पैनल पोलिंग स्टेशन हमारा 6 है, जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा। एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है। साल एबा 26 एप्रिल सालमारिब फुंनि दाम सिनि सिमी सारिनि दाम बा जरा सालगा त्रिपुरा लोकसभा आचक थायो खौवाई हांकर बकास्तेनि गायथाम विधानसभा आमसानि 148 पुलिंग स्टेशनाव भोट नाहारजागनाय दिनै फुंनि सिमिनो खौवाई बकास्ते naikolnai haba नकनि सिमी ईवीएम नो तुयै भोटनि samwng खलायनाय रक भोट केन्द्रनि फासिं lamrwkha। বেশ ভালোই লাগছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, দেখা যাক কতটুকু সফলতা নিতে পারি। কোন জায়গাতে করছেন? গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। আপনারা টোটাল টিমে কতজন আছেন? আমরা 6 জন আছি। আজকে যে এই প্রথম করছেন গুড গ্রো নাই, বাড়ি থেকে আইসেন একা একা রাখতে থাকবেন, বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা হতো না, আপনি কিরকম লাগতেছে? না ঠিক আছে, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, জীবনে সবসময় তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, এই অভিজ্ঞতাটা হোক। চাপের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে, আর এটা তো ওয়েদার প্রচণ্ড গরম, যাই হোক তবু একটা ন্যাশনাল ডিউটি করতে যাচ্ছি, ফিলিংসটা ভালো। আর গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও আমি করেছি, যেহেতু ফুল কনফিডেন্স নিয়েই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। কি নাম আপনার এবং আপনি কোন সোনা জায়গাতে জমাতিয়া, হেডমিস্ট্রেস। কোন জায়গাতে করেছেন? আমরা পড়লাম গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি स्कूल। जो khowai सब डिवीज़न है उसमें हम लोगों का टोटल 147 पोलिंग स्टेशन है। 24 आरसी घाट आता है, 25 khowai आता है और 26 आश्रम वाले आता है। तो 25 khowai में 52 पोलिंग स्टेशन है, बाकी दो में 48 और 47 पोलिंग स्टेशन है। आज डिस्पर्सल चल रहा है, कल हमारे यहाँ पे वोटिंग होगा, तो इसी के रिगार्डिंग में आज यहाँ पे डिस्पर्सल चल रहा है। पैनल पोलिंग स्टेशन हमारा 6 है, जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा। एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है। साल एबा 26 एप्रिल फुंनि दाम सिनि दाम बा त्रिपुरा लोकसभा बकास्तेनि गायथाम विधानसभा आमसानि 148 पुलिंग स्टेशनाव भोट नाहारजागनाय दिनै फुंनि सिमिनो खौवाई बकास्ते naikolnai haba नकनि सिमी ईवीएम नो तुयै भोटनि samwng खलायनाय रक भोट केन्द्रनि फासिं lamrwkha। বেশ ভালোই লাগছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, দেখা যাক কতটুকু সফলতা নিতে পারি। কোন জায়গাতে করছেন? গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। আপনারা টোটাল টিমে কতজন আছেন? আমরা 6 জন আছি। আজকে যে এই প্রথম করছেন গুড গ্রো নাই, বাড়ি থেকে আইসেন একা একা রাখতে থাকবেন, বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা হতো না, আপনি কিরকম লাগতেছে? না ঠিক আছে, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, জীবনে সবসময় তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, এই অভিজ্ঞতাটা হোক। চাপের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে, আর এটা তো ওয়েদার প্রচণ্ড গরম, যাই হোক তবু একটা ন্যাশনাল ডিউটি করতে যাচ্ছি, ফিলিংসটা ভালো। আর গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও আমি করেছি, যেহেতু ফুল কনফিডেন্স নিয়েই যাচ্ছি। ধন্যবাদ। কি নাম আপনার এবং আপনি কোন সোনা জায়গাতে জমাতিয়া, হেডমিস্ট্রেস। কোন জায়গাতে করেছেন? আমরা পড়লাম গৌরাঙ্গটিলা হায়ার সেকেন্ডারি स्कूल। जो khowai सब डिवीज़न है उसमें हम लोगों का टोटल 147 पोलिंग स्टेशन है। 24 आरसी घाट आता है, 25 khowai आता है और 26 आश्रम वाले आता है। तो 25 khowai